जी बिल्कुल। डॉक्टर अदीब रिजवी एक बहुत बड़ा नाम, उसके नाम से दुनिया की पहली जो है मोबाइल स्टेशनरी यूनिट का क़याम होने जा रहा है। इस मोबाइल यूनिट का मकसद ये होगा गरीब बच्चों और किसान और जो मुस्तहक बच्चों हैं उनके तालीम के लिए जो स्टेशनरी होगी वो ये मोबाइल यूनिट उनके घर पे जाके वो स्टेशनरी उन तक पहुंचाएगी। आइए आज बात करते हैं इस हवाले से, और जो इनके बनाने वाले हैं उनसे भी पूछेंगे, डॉक्टर अदीब रिजवी से भी आज जानेंगे उनके नाम पे ये मोबाइल स्टेशनरी बनाई जा रही है, उनको कैसा जो है महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा जो गरीब मुस्तहक जो लोग हैं उसके लिए जो है वो अदीब रिजवी की जो खिदमत है वो सबको पता है, लेकिन आज जो ये क़याम होने जा रहा है ये दुनिया की पहली जो है मोबाइल यूनिट है जो आज इसका क़याम होने जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अदीब रिजवी साहब मौजूद है। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने आज जो है वो बड़ा जो मोबाइल यूनिट स्टेशनरी का जो है वो क़याम हुआ है। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आपके नाम पे मोबाइल स्टेशनरी का क़याम, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं बड़ी बुरी तरह से देखता हूँ कि जो लाइब्रेरी है, मोबाइल है, वो किसी इंसान के नाम नहीं होना चाहिए। चाहे सिंध के नाम से होना चाहिए या जिस शहर में खुल रही वहाँ के होना चाहिए। अगर नाम से हम पर्दा कर लें, नाम हटा दें, तो चीज़ें बड़ी जल्दी तरक्की करेंगी। सर, आप एक बहुत बड़ा नाम है, आपकी खिदमत हमारे हमेशा में याद। यही तो मेरी आपकी मुखालफत है कि कोई शख्स जो है वो इतना बड़ा नाम नहीं होता, कोई चीज़ नहीं है। सर, खिदमत आपकी जो हमेशा जो याद रहे। कोई ख़ास नहीं रही है, मुझे जो है तनख्वाह मिली और मैं काम करता रहा हूँ। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो SIUT का एक बड़ा अपना इदारा है, अब जो है वो डायलिसिस का भी प्रोसेस बड़ा अच्छा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा नहीं रहा है। देखिए, अच्छाई तो हर चीज़ में होती है, लेकिन हम ये देखिए, क्रिटिकली देखिए क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। मतलब डायलिसिस हम जितनी कर रहे हैं बहुत कम लोगों की कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है। सर, क्या हम ये जो आज स्टेशनरी का जो काम किया गया है इसको एक चीज़ ख़त्म कीजिए, डायलिसिस की बात कर रहे थे, तो डायलिसिस जो हो रही है आप देखिए, वो डायलिसिस के लिए मरीज़ जैकबाबाद से और छोर से, इंटरसिंध से वो कराची आते हैं डायलिसिस कराने के लिए। अकेले नहीं आ सकते, उनके साथ एक या दो आदमी आता है। रहने की कोई जगह नहीं है कहीं, वो सड़कों पर या उस पर पड़े रहते हैं, कुछ दाखिल हो जाते हैं। पेट खाली होता है, घर नहीं होता जो खाना पका के दे। जो खाना उनको मिलता है होटलों का वो इस काबिल नहीं होता। तो नहायत गलत माहौल में वो आते हैं, उनका कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता, डायलिसिस हो जाती है। डायलिसिस एक फैक्टर है लाइफ का। तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि हम डायलिसिस कर रहे हैं, तालियां बजाते हैं। बिल्कुल गलत है। हम पूरी खिदमत नहीं कर रहे हैं जिस तरह हमें करनी चाहिए। जब तक हम अपने को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा सर, इस यूनिट से गरीब बच्चों को जो है मुस्तहक बच्चों तक जो है रसाई होगी, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई तो आप लोगों के ऊपर है ना कि किताबें जो हैं, किताबें सिर्फ किताबें नहीं चाहिए, बल्कि तालीम करने वाले भी चाहिए जो उनको पढ़ाएं, लोग जाकर बैठें। ठीक है, तो ऐसे भी लोग जाएं, मिलें, बातें करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट अपने एजुकेशन में बहुत किरदार अदा कर रही है। सिंध गवर्नमेंट भी एक मेहनत कर रही है, हर बच्चे को सिलेबस प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हमारे देहातों के अंदर जो माशी हालत है वो इस तरह की है कि एक किसान, एक मज़दूर, एक यतीम बच्चे जिसकी परचेज़ पावर बहुत कंप्रोमाइज़्ड है, उसके लिए ये मोबाइल स्टेशनरी बैंक एक बड़ा किरदार अदा करने जा रही है और कर रही है, जो कि इस्टेब्लिश्ड है डॉक्टर अदीब रिजवी लाइब्रेरी स्टेशनरी बैंक मोहनजोदड़ो के अंदर। लेकिन वहाँ पर तो हम उन मज़दूर जो कि गवर्नमेंट किताब दे रही है, सिलेबस दे रही है, स्कूल है, उस्ताद है, फर्नीचर है, चीज़ें हैं उन स्कूलों जहाँ पर हम हैं, लेकिन उस स्कूल के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो मज़दूरों और किसानों के, तो उनके पास हर 15 दिन के बाद एक कॉपी और एक पेंसिल तो कम से कम चाहिए। तो वो 115-120 रुपये की बनती है। लेकिन एक मज़दूर जिसकी 600 रोज़ आमदनी है, 30 दिन में 22 दिन अर्निंग है, तो वो 22 दिनों में से किस दिन पे 115 रुपये निकाले और 4 बच्चों के लिए चीज़ें प्रोक्योर करें। तो हम वहाँ पर वो स्टेशनरी उन बच्चों को जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको स्कॉलरशिप में अवार्ड कर रहे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने स्कूल्स आइडेंटिफाई किए, स्कूलों में गए जहाँ पर उस्ताद मौजूद, टीचर, शागिर्द मौजूद, लेकिन उनके बच्चों के पास 100 में से 90 बच्चे के पास स्टेशनरी नहीं थी। तो ये मोबाइल स्टेशनरी बैंक उन बच्चों तक एक्सेस करेगी। एक गवर्नेंस प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई किया है, हमने मैच्योर किया है पिछले 10 सालों की लर्निंग्स पे, और एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते
یہ ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے اپنے ملک کے ان دیہاتوں کے اندر. ابھی وہ فلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں 20,000 سے زیادہ اسکول تباہ ہو چکے ہیں. معاشی طور پہ ہمارے جو لیبر فورس ہے وہ بہت کمزور ہے. تو جو دیہاتوں میں بچے ہیں پاکستان کے وہ کہاں سے یہ چیزیں مینیج کریں. تو ہم اپنی جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ ہم کسی بھی این جی او سے فائنینشیل کنٹریبیوشن تا حیات نہیں لیں گے, یہ ہمارا ایک پرنسپل ہے. لیکن ہم نے اپنے کوئی ریسورسز آئیڈینٹیفائی, وہاں سے ہم یہ چیزیں پرچیز کر کے ان دیہاتوں کے اندر جہاں پر بچے موجود ہیں ان کو انرول کر کے پروسیس کے ذریعے ریگولر بنیادوں پہ اسٹیشنری انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر رائٹنگ اسکلس کس طرح کے, اکثر رپورٹس آتی ہیں کہ بچوں کی لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, نام نہیں لکھ سکتے. کہاں سے لکھے جب کاپی اور پینسل کا وجود ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ اسٹیشنری بینک جو کہ آج ہم انیشیٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی لائبریری اسٹیشنری بینک کا موبائل یونٹ, اس کو ہم انیشیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ریگولر بنیادوں پہ یہ اسٹیشنری دیہاتوں کے اندر جائے گی, ٹریول کرے گی ان اسکولوں میں جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, جہاں پر پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں, ہمارے اسکولز ہیں, ہماری گورنمنٹس ہیں, ہماری تعلیم ہے. تو ہم اپنے گورنمنٹس کے ساتھ مل کے ایک شہری کے ناطے پہ صرف کردار ادا کریں گے. اس میں 3 سوال جو ہے وہ مزید عوام کی طرف سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اگر کسی گاؤں میں ضرورت پڑے بچے کو تو یہ موبائل یونٹ اس تک کیسے رسائی ہوگی. دوسرا یہ کہ اس میں کیا کیا سہولیات اس وقت آپ نے کتابوں کے علاوہ کیا کیا آپ نے رکھی گئی ہیں, اسٹیشنری بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی دیگر جو گاؤں مزید کتنی آپ ایسی جو ہے موبائل یونٹ بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, ایک تو اس کے اندر 8 قسم کے اسٹیشنری آئٹمس ہیں جو کہ پرائمری اسکول کے بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. قلم, سلیٹ, پینسل, 4 طرح کے نوٹ بکس, 1 لائنر, 4 لائنر, اسکوائرل اور 3 in 1. اس کے بعد ڈرائنگ کا کچھ سامان مٹیریل ہے, اس کے بعد پوائنٹر پینز ہیں, اس کے بعد برشز ہیں, جیومیٹری کا سامان ہے. جو پرائمری اسکول کے بچے کو جتنی بھی اسٹیشنری ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ یہ لائبریری پاکستان کے دوست مل کے ہم انشور کریں گے. پروسیس یہ ہے کہ ہم نے اس وقت 22 اسکول پہلے فیز میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور ان اسکولوں سے ہم, کیونکہ ہم تو ٹریول کر رہے ہیں, پچھلے 10 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, تو ٹریول کرتے رہتے ہیں, ٹیچرس کے ذریعے رابطے میں ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں. پھر ان اسکولس کی اسکریننگ ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا گراؤنڈ پہ لوگوں سے ملے, گاؤں کے لوگوں سے ملے, گورنمنٹ سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مل لیا, ان کے وہاں سے لوگوں سے سپورٹ دیکھی کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں. جب وہ گو ایڈ دیتے ہیں تو ہم ان اسکولس کو پھر اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر ان بچوں کو انرول کرتے ہیں رجسٹر میں. ہر بچے کو جتنی اسٹیشنری دی جاتی ہے وہ یوز کرنے کے بعد وہ اسٹیشنری واپس بھی لی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا ایک طریقہ کار وسائل کو اکٹھا کرنے کا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے بچوں سے یوزڈ اسٹیشنری پول کرتے ہیں اور اس کو ریسائکل کر کے پھر ہم اس میں سے کنٹریبیوشن جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی, ان کے نام سنا, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس اسٹیشنری کو غریب بچوں اور مستحق بچوں کے لیے جو ہے یہ اسٹیشنری بنائی گئی ہے, جو یونٹ بنائی گئی ہے, جو موبائل یونٹ, یہ غریب بچوں تک پہنچے گا تو جو ہے صحیح کاموں میں جو ہے وہ استعمال ہوگا. دوسرا جو ہے یہ کہا کہ ڈائلسس کے لیے جو عام لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی سہولیات کی جائے تاکہ لوگ جو ہے آرام سے یہاں پہ اپنی جو ڈائلسس کا جو پروسیس ہے وہ آرام سے کرا سکیں. جی.